Бог не враг своим врагам. Dieu n'est pas l'ennemi de ses ennemis. Amen. Amen. Бог не враг своим врагам. Dieu n'est pas l'ennemi de ses ennemis. Библия говорит нам, что мы раньше были во вражде с Богом. La Bible déclare qu'avant, nous étions comme ceux qui étaient contre Dieu. Но так как Бог не враг своим врагам, Comme Dieu n'est pas l'ennemi de ses ennemis, Он полюбил всех, Он возлюбил всех. et il a aimé tout le monde. И Он мог взять любой путь, как эту любовь доказать. Il pouvait prendre n'importe quel chemin pour démontrer cet amour. Но Бог решил не просто показать свою любовь. Он решил, Он принял решение решить проблему. Dieu a pris la décision pas juste de montrer son amour, mais plutôt de résoudre le problème. Вы помните историю Вартимея? Vous vous rappelez de l'histoire de Bartimée, Слепой, который выносили и который постоянно там просил милостины. l'aveugle qu'on amenait toujours qui demandait les aumônes qu'on l'aide. По-человечески, понятно, если взять по-человечески, как мы с вами, мы бы сказали, надо помочь человеку, надо сказать ему любовь, ему деньги нужны, давайте, кто там имеет ящик, давайте оттуда вытащим там какую-то сумму, дадим, потому что он же просил милостины. Et selon la compréhension humaine, on aurait pu dire, si une personne aveugle, il a besoin de l'aide, prenons de l'argent qui est dans le coffre et puis on va le lui donner. И когда позвали Вартимея к Иисусу Христу, Et quand on a appelé Bartimée vers Jésus, когда привели его, вернее, quand on l'a mené plutôt vers Jésus, Иисус спрашивал, Jésus a posé la question, чего ты хочешь? qu'est-ce que tu veux? Но мы с вами, возможно, вы подумали бы, ну, он издевается. Vous et moi, peut-être, on pouvait penser qu'il est en train de se moquer ou quoi. Неужели не видно, чего он же и так орет там, то есть, милостыню дайте, пожалуйста, кто-нибудь дайте что-нибудь. Pourquoi? On ne voit pas sa condition, bien que lui, il a écrit déjà qu'il donne-moi un peu de l'aide. Иисус не стал ему давать милостыню. Jésus ne lui a pas donné de l'aide que lui demandait comme de l'argent. Иисус стал решать проблему. Jésus a commencé à résoudre le problème. Amen. Amen. Он просил милостыню. Il demandait de l'aide, qu'on lui donne quelque chose. Но проблема была в том, что он был слепым. Le problème était qu'il était aveugle. Иисус не отреагировал на его просьбы. Jésus n'a pas réagi à sa demande. Возможно, в то время люди ходили, Peut-être en ce temps que les gens marchaient, как мы прочитали здесь. comme в nous avons Римлянам. lu ici dans le livre de Romains. Но Бог знал. Mais Dieu savait. Он мог любовь показать тем, что я не знаю, как бы, ну, как ангели там бросали бы мясо, как в Ветхом Завете, там, как манна падала с неба. Бог мог все это делать. Dieu peut démontrer de n'importe quelle manière, comme dans l'Ancien Testament, qui tombait du ciel, ou bien les anges vont jeter peut-être l'avion. Бог решил не просто показать любовь, Dieu a décidé pas juste de montrer l'amour, но решить mais résoudre проблему. le problème. Амен. Amen. Он просто, потом, так как Адам, первый Адам уже отдал власть, из-за этой причины все, весь мир находится в грехах, то я могу показать мою любовь различными путями. Et comme le premier Adam avait donné le pouvoir et que tout le monde est dans le péché, je peux résoudre ce problème de différentes manières. Я могу показать свою любовь различными путями. Je peux révéler mon amour de différentes manières. Но Бог решил, он принял такой как бы подход, чтобы именно не просто показать, я хочу решить в то же самое время проблема, которая есть. Et Dieu a pris la décision pas juste de montrer, mais plutôt de résoudre le problème qu'il y a. Потому что проблема была именно грех. Parce que le problème, c'était le péché. И написано, что Бог послал Сына, Il est écrit que Dieu a envoyé son Fils, который стал жертвою. et qui est devenu celui qui devait mourir pour tout le monde. Потому что Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Parce que la Bible déclare sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Это был Ветхий Завет. C'était l'Ancien Testament. Амен. Amen. Без пролития крови не бывает прощения. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Даже когда первые люди, они согрешили, Même comme les premiers humains, ils ont péché, Каин и Авель,
Abel et Caïn, Мы знаем эту историю. nous connaissons cette histoire. Мы знаем, что Бог потом из животного сделал из шкуры животного. Et nous savions que du cuir de l'animal, Dieu leur a confesté les habits. Потому что, образно говоря, C'est-à-dire qu'en disant par image, нужно было животное принести в жертву. il fallait sacrifier un animal. Поэтому самую первую жертву, которую делал не человек сделал, а Бог сделал жертву. Voilà pourquoi le premier sacrifice qui a été accompli, ce n'est pas l'homme qui l'a fait, mais c'est Dieu qui a fait ce sacrifice. Он, животное взял, Il a pris l'animal, шкуру, и шкуру одел человека. il a pris son cuir et il a fait confesser un habit pour l'homme. И мы должны понимать, что в то время не были такие костюмы, как у тебя, как у меня. Et nous devons comprendre qu'en ce temps, il n'y avait pas de costumes comme chez toi ou Поэтому chez moi. фактически человек, конечно, я там не был, Bien sûr qu'on peut dire, bon, moi je n'étais pas là-bas. и вы не были тоже. Et vous aussi, vous На меня так n'étiez не pas là-bas. смотрите. И вы тоже не были там. Vous aussi, vous n'étiez pas là-bas. Но из того, чтобы показать путь искупления, C'est juste pour montrer le chemin que Dieu a pris. почему потом в будущем потом кровь? Pourquoi par la suite on parlait du sang, du sang, du sang? Потому что Бог взял эту одежду, Parce que Dieu a pris cet habit Он одел на человека. et il a mis sur l'homme. То есть кровь прикасалась к человеку, кровь покрывала, тело, там майки не были, там, вот, не футболки, там, чтобы вдруг... Bon, Amen. le sang avait le contact avec le corps humain de la personne qui mettait cet habit qui a été fait de l'animal. Les gens n'avaient pas les t-shirts sous. Поэтому, начиная с того момента, мы видим, что там, где есть нарушение, преступление, там кровь помогает. Et voilà pourquoi, commençant en ce temps, nous avons compris que quand il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait comme il fallait, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Поэтому, соответственно, в Ветхом Завете мы видим, что когда грех есть, всегда были жертвы, люди приносили, и кровь проливалась. Voilà pourquoi, par conséquent, nous avons vu dans l'Ancien Testament, quand il y avait le péché, il y avait toujours un sacrifice qui a été fait et il y avait l'effusion du sang. И когда весь мир по грязь во зле, Et quand tout le monde est rentré dans le mal, Бог в своей любви, Dieu, dans son amour, который Он мог проявить различными путями, qui pouvait révéler de différentes manières, принял a décidé такое постановление, как однажды решить проблему, которая постоянно вызывает это состояние в обществе. et il a décidé cette fois-ci de résoudre ce problème qui fait à ce que tout le monde se trouve dans cette condition. Потому что Ветхий Завет говорит нам, что Parce que l'Ancien Testament nous dit, когда люди согрешали или et quand грешили, les humains péchaient, кровь овнов и животных, оно не стирало, оно становилось слоем, оно как бы прикрывало. et le sang des animaux qui étaient sacrifiés, elle ne faisait pas, mais elle faisait comme si elle devenait des niveaux de sang. Она прикрывала грех. Elle était là seulement pour renfermer le péché. И это помогало людям жить еще до следующего года. Et ça permettait à des gens de vivre jusqu'à l'année prochaine. И следующий год опять первосвященник брал все, что нужно, приходил и так далее. То есть оно, как сказать, повторялось из года в год. Et au nouvel an, le sacrificateur prenait encore le sacrifice pour amener le sang et cela se répétait d'année en année. Бог в своей любви Dieu, dans son amour, решил послать сына, il a décidé d'envoyer son fils. чтобы его сын стал теперь заместителем, то есть вместо того, чтобы приносили каждый день, там, каждый год там, бараны и все остальное, чтобы Иисус раз и навсегда заплатил за всех. Et Dieu, dans son amour, a décidé d'envoyer son fils, qu'à la place qu'on puisse mettre les animaux, on puisse les tuer et que Jésus puisse payer le prix une fois pour toutes. Поэтому Бог написано, что Он послал Сына Своего Единородного, Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a envoyé son Fils unique чтобы Он умер. pour qu'il puisse mourir sur la croix. Он умирает для того, чтобы мы с тобой не погибли. Et il est mort pour que vous et moi, on ne puisse pas mourir.
этим Et de cette façon, Бог показал или же, как написано в других местах, доказал свою любовь. et en d'autres façons, comme si Dieu a montré, comme il est écrit dans d'autres mots, il a démontré son amour. Другими словами, En d'autres mots, любовь, l'amour оно elle доказывается. se démontre. Если сам Бог, ему пришлось доказать, или же, он есть любовь, мы знаем, но он показал, или же доказывает свою любовь к нам. То есть он показал на практике тем, что он что-то сделал. Et sur lui-même, Dieu qui est amour, il a démontré l'amour, il a montré l'amour par la pratique. Это игра слов, возможно. Certainement, c'est un jeu de mots. Добрые дела не всегда означает доказательство любви. Но любовь всегда доказывается. Les bonnes œuvres ne sont pas toujours la démonstration de l'amour, mais l'amour se démontre toujours.